নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পিকেএছ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 16 ভাৰত কা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হকী। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে কৈছে যে সংক্ষেপ মে উত্তৰ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ভাৰত কা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কিয়া হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ভাৰত কা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হকী হয়। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো যে আধুনিক হকী খেল কা আৰম্ভ কব से माना जाता है। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব যে আধুনিক হকী খেল কা আৰম্ভ 18 জানুৱাৰী 1886 ইং से माना जाता है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো যে অলিম্পিক খেলো মে হকী কা প্ৰৱেশ কব हुआ है। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে অলিম্পিক খেলো মে হকী কা প্ৰৱেশ চন 1908 ইং মে हुआ है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো হকী ক ভাৰত কা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি মৰ্যাদা কব প্ৰাপ্ত हुआ। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব যে হকী ক ভাৰত কা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি মৰ্যাদা 7 নৱেম্বৰ চন 1925 ইং ক প্ৰাপ্ত हुआ। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে হকী খেল মে ফাটল कैसे होता है। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব যে खेल के दौरान अगर खिलाड़ी ऑफ साइड पर चला जाता है या बॉल पर में लग जाता है या फिर हॉकी स्टिक एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है तो फाटल माना जाता है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰখিনি উত্তৰ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছে যে हॉकी का जादूगर कहते माना जाता है उनके बारे में संक्षेप में लिख। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। वो सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे। मैदान में वो इतनी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती के साथ हॉकी खेलते थे कि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। उन्हें अपने परिश्रमी प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। এনেকৈ বাকিখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো যে हॉकी खेल के नियमों के बारे में लिख। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে नियमों के अनुसार हॉकी का खेल 35-35 मिनट में पारियों में खेला जाता है जिसमें हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के मैदान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। दोनों हिस्सों के किनारों पर गोल पोस्ट बने होते हैं जहाँ एक गोलकीपर गोल को रोकने के लिए तैनात रहता है। गोल के सामने एक अर्ध गोलाकार रेखा खींची जाती है जिसे डी कहते हैं। इस डी के अंदर से ही हिट लगने पर बॉल जब गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है तब गोल माना जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वो विजयी होती है। এনেকৈ বাকিখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে 3 নম্বৰটো हॉकी खेल में रेफरी की भूमिका पर प्रकाश डालो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে हॉकी खेल में रेफरी की विशेष भूमिका होती है। वही खेल को चलाता है। वो सीटी बजाकर किसी भी खिलाड़ी को रोक सकता है। जो खिलाड़ी जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है उसे रेफरी रेड कार्ड दिखाकर खेल के मैदान से बाहर भी कर सकता है और 2 रेफरी दोनों छोरों के रेखाओं के बाहर हाथ में फ्लैग लिए दौड़ लगाकर यह दिखाता है कि
कोई खिलाड़ी ऑफ साइड है या नहीं। अगर खिलाड़ी ऑफ साइड है तो रेफरी अपने फ्लैग को तुरंत उठा देता है। इस प्रकार रेफरी पूरे खेल को सुचारू रूप से चलाता है। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। क्या हॉकी की राष्ट्रीय खेल होने का गौरव निभा पाया है। ইয়াৰ एन्सारটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सन 1928 से लेकर सन 1956 तक लगातार 4 बार भारत में ओलंपिक खेलों में संपूर्ण पदक हासिल किया था। उसके बाद 1966 और 1980 में संपूर्ण पदक प्राप्त की थी। लेकिन विश्व कप में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक जैसा नहीं रहा। विश्व कप में केवल 1973 उप विजेता रहा और एक बार सन 1975 में विजेता रहा। राष्ट्रीय खेल होने के बाद भी 70 दशक के बाद भारत हॉकी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। आज देश में हॉकी को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि क्रिकेट खेल को दिया जाता है। इसकी लोकप्रियता भी पहले जैसा नहीं रही। आज लोग हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं। यही कारण है कि हॉकी राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद पहले जैसा गौरव नहीं निभा पा रहा है। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে 3 নম্বৰখিনি কৈছে যে नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एक तालिका प्रस्तुत करक। प्रथमे आम दिया আছে যে ইয়াত हॉकी ইয়াত আমি মাজৰ হৰটো লিখিম যে ধ্যানচন্দ। তাৰপিছত লিখিম আমি ভাৰত। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে ক্ৰিকেট ইয়াত লিখিম আমি শচীন তেণ্ডুলকাৰ। তাৰপিছত লিখিম ভাৰত। তাৰপিছতটো দিয়া আছে 3 নম্বৰটো যে ফুটবল ইয়াত আমি লিখিম যে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো। তাৰপিছত ইয়াত আমি লিখিম যে পৰ্তুগাল। তাৰপিছতটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো 4 নম্বৰটো কৈছে যে বাক্সিক ইটো আমি লিখিম যে মহম্মদ অলি। তাৰপিছত লিখিম আমি ইফালে লিখিম যে আমেৰিকা। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো দিয়া আছে যে আমাৰ লাল টেলিছ ইয়াত আমি লিখিম যে ৰজাৰ ফেডৰ আৰু ইফালে লিখিম আমি শিৱজৰ লৰ্ড। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে বেডমিণ্টন ইটো লিখিম আমি সোনিয়া নেহৱাল। তাৰপিছত লিখিম আমি ভাৰত। আৰু তাৰপিছতটো শেষৰটো দিয়া আছে যে ইয়াত কবাডী ইয়াত আমি লিখিম যে মজিদ চিল্ডৰ। তাৰপিছত লিখিম আমি ভাৰত। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি 4 নম্বৰখিনি নিচে দিয়ে গৈ অশুদ্ধ বাক্য ক শুদ্ধ কৰ। ইয়াত আমাৰ ক নম্বৰটো দিয়া আছে যে মোহন নে ৰুটি খায়া। ইয়াত আমি উত্তৰ লিখিম যে মোহন নে ৰুটি খাই এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছতো শিৱানী ঘৰ কি একলটি বেটি হাই। ইয়াত আমি লিখিম যে শিৱানী ইজ ঘৰ কি একলটি বেটি হাই এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছতটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছতো মিনু और सीता बाजार जा रहे हैं। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিম যে মিনু और सीता बाजार जा रही है এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াৰ পিছত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ নে কীৰ্তন ঘোষা লিখা था। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিম যে এনেকৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ নে কীৰ্তন ঘোষা ক লিখা था এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত मेरे 7 दिन से बीमार है। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিম যে मेरा भाई 7 दिन से बीमार है এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত নিচে দিয়ে গৈ বিভক্তি চিহ্ন से বাক্য ক पूर কৰ। প্ৰথমে আমাৰ ক নম্বৰটো দিয়া আছে যে জীৱন মে খেল দেশ বহুত महत्व है। ইয়াত লিখিম আমি যে জীৱন মে খেল কা বহুত महत्व है এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত প্ৰশ্নখনত কৈছে যে ओलंपिक खेलों में भी हॉकी देश स्थान प्राप्त है। ইয়াত লিখিম যে আমি ओलंपिक खेलों में भी हॉकी को स्थान
प्राप्त है এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত গ নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো हॉकी खेल में रेफरी देश बहुत बड़ी भूमिका होती है ইয়াত আমি লিখিম যে খাইটেখিনিত हॉकी खेल में रेफरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰটো रेफरी सीटी बजाकर किसी भी खिलाड़ी देश रख सकता है ইয়াত আমি খাইটেখিনিত লিখিম যে रेफरी सीटी बजा का किसी भी खिलाड़ी को रख सकता है এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াৰ পিছত ओलंपिक खेलों में हॉकी देश प्रवेश सन 1908 में हुआ यार आंसर तो लिखिम जे खाइटेखिनित ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रवेश सन 1908 में हुआ এনেকৈ লিখি হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।